Ono ola, tina whakapouri loa le mala manei katoa. O kaku ki le iwa ola. Tina whakapouri loa le laa, tina masai loa I loto mari e le ki e tapono o le whale tako. Na kalanga loa se su o leo lasi, tamana e kautuku atu lo kulau mari e ki o rima. Si oki na mate loa a ia. I le tio le se tulia o ki le nea le ia kuosoko, na whakoloria loa a ia ki le atua o pati, e maa oki ko le tangata le nei, ko le tangata anga tonu. Atua e tele no, tamana mafi tumana wa alofa. E ka puno I o mua e leu sule nei, o viki, mwhakwhetai tumu whakoloria ki te goe. Ki se aso fōu le nei ke anga te whakatanga mai ki te au ki te sokotu mauri. O I e ka whakamalo ki te koe, tamana tari e ko nā pōa funa kau moe, o whai pestanga tapu mate, ka ilo alofa ki te au, na ke te anga te solo mauri leu sule nei. Tiko leu sule nei e kau whakamalo ki lau anga tonu ki a mātou, se kau whakamalo ki lau alofa ki a mātou, alau alofa ri ki a mātou na māloa ki I mātou anga sala. Wana ala kwhai kore tuki te hoi, sua wha Jesu, Amen. Amen. E alofa o Jesu e fulu mali e ai. E alofa o Jesu e fulu mali e ai. E alofa o Jesu e fulu mali e ai. Le alofa e fulu mali e ai. Solitato aluna mauri dia te au. Na maderi le oluse o tu popo au. Kolina toko tasina alofa dia te au. Le alofa e fulu mali e ai. E kau iloa I se aso ke au o au. Se kau no folo atu mau mokoe. I kau fola e kau momonia. Le alofa e fulu mali e ai. E alofa o Jesu e fulu mali e ai. Le alofa o Jesu e le mato. Le alofa o Jesu e mafaka fua. Le alofa e fulu mali e ai. Tamana I leu sule nei e kau puno, kau pokea, te ama te whamana te tamana malo tani e toro hei loa, o puno ai malamani nei, ko musiefu o tele, kai te ama te whamana te leu sule nei, a ia kukau o tanga ko sau whanau, o tupu o le alo le ia o Jesu Christo na awu mate kuruse kau mo ia. Amen. Na whau i piki mu whawhetai lo kioto, i moto alo mo Jesu. Amen. Amen. Bonjour à tous. Alors, du Kotokoun. Kototiro wa ke ka to na sanga mafuke se to atosio do sulene. Kai malave mai fa to loto pa no to atosio. Tau tuan mo ka fofola rene. No aku pone que supo to fa tato atosio to tapito lai. Pour continuer dans le thème de notre adoration ce matin, on va prendre, vous savez, ce perçu au travers de notre adoration, la place du Seigneur Jésus-Christ. Et son grand amour pour nous. Et c'est quelque chose qui doit nous renouveler toutes les fois. Et la pensée que j'ai ce matin, et que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin dans la nuit, comme j'arrivais tard dans la nuit, avec le décalage, je n'ai pas pu m'endormir. Et ce thème, c'est que l'amour du Seigneur Jésus-Christ
Sikol puani le nā le ia, ko le ia le alofa, le ia o lo tatou wariki. C'est ce qui nous pousse à le servir. Le ia e anga o eke ia tatou, le ia ke tau whakasausauri ki te ia. Et sans cet amour, Sala mo le alofa le nā, notre service ne sert pas à grand chose. ko se visi le ia, o ngā uli e whai tatou e se wā, e se ia i so nā uinga. Au. L'amour est avant le service. Ko le alofa la e mua ia i ngā uila, i se visi la. Et c'est ce que le Seigneur m'a mis tout à l'heure. Siko ne iri ngā malariki, o tūkuri e kilokuloto i mua ke fua. Et nous allons lire, nous allons méditer ce chapitre 20 de l'évangile de Jean. Ua ngaloa o lau, le ia kapite kaurua, e viseri uli a sone. Alors, on va lire en Futunia. Et on va lire tout le chapitre, se résumerait. Mais je crois qu'il vaut mieux lire pour qu'on puisse bien comprendre. Ua ngawai o lau katoa li ia kapite kaurua, siko toi angalo i muda tu whaktotoe, kai marito angalo fuli i ki tau matala mari. I le urua ki asa o wasa na analo Maria, me Magdala, ki tanuma i pumpungi usu, ka e koi whakpo uri, sinsiolo aia, ua tō le whatu me le tanuma. Na makapeloa aia ki Simone Petelo, mo tispulo le ia na alofa ki e Jesu, o pati ki alau. Kura tau tō le aliki me le tanuma, se esi mo tau iloa, pe kura tau tuku aia ki whea. Na urua Petelo ki whafo, me le ia tispulo, o ano ki tanuma. Na la makape whaktasi, kai na mawaya ke loa, le ia ake tispulo ia Petelo, tina urua ki kakuloa aia ki tanuma. Ilana turolo ki lalo na tiolo aia kua tuku whakia sai i kele kai na se uloa aia ki loto. Ko Simone Petelo, le ia na muri mai e te ia na kakua ke loa o uru ki tanuma. Tina tiolo aia ki se sai kua tuku. Ia. Na tuku loa ki kie sai kua tuku i le kele. Simone tupenu le ia na teki i le ulu o Jesu na le se tuku whaktasi mo le kisa. Kai ua whetu i ai na tuku kesi. Siko le ia ki tispulo, le ia na urua ki kaku mai ki tanuma, na toi uru loa mo ia ki loto. Tina tio loa aia, tina tui loa aia. Tarie, na le kia ise, la matala foki ki tosi, le ia e tomu ke toi tua ke Jesu me kaumata. Sintori liu loa, le sa tispulo ki o la kai. Kai na tulo Maria i fafo, o ofi ki tanuma o tangi. Iana tangi, na punulo aia o whaino ki tanuma, tina tio loa aia ki ni aselo, e toka lua, na kofu tetea, na tona tona ki ngane le ia, na whakamoe e tino Jesu. Kortosi i le ulu, kortasi i le ulu, ti kortasi i vai. Na la pati, loa ke te ia, whawhine, kolea ke tangi e. Na tari loa aia ki e laua, tari i kura tau awe, loku ariki, ti ele se kau iloa, pe kura tau tuku aia ki whea. Kia na masau le na mariu loa aia ki muri, tina tio loa aia ki Jesu e tu, kai na lesi iloa e ia ki Jesu aia. Na pati lo Jesu ke te ia, pawhine, kolea ke tangi e. Koi le ia ke a whaia, na tuku e Maria, ko tangata whai o loto. Tina pati loa aia ke te ia, aliki ka pau ka koe, le ia nawe ia aia, whaksamai ki te au, pena ke tuku aia ki whea. Se kau tō loa aia, te pati lo Jesu ke te ia, Maria, na mariu lo Maria, o pati ke te ia. Ili whaka epele, habuni, korona uinga, pule, na pati lo Jesu ke te ia. Au o si ke whawhamai ke te au, tari e ki se kau pale ki lo tamani. Kai e ke ano, ki o kuwhitaina, o pati ki ala tau, e kau apele, e kau pale ki lo tamana, si kolongo tau tamana. Kolongo atua, si kolongo tau atua. Na lo Maria Magdalena, o whakasa ki kau tispulo, kua tio aia ki aliki, si ku whakasa ke e ia ke te ia, ane. I le fiafi o le aso le nā, le ia, o le urua ki aso o le wasa, kua tapono o matapa o ngane e le ina whakatasi ai ki kau tispulo.